चुनाव और मुकर्ररी का मकसद फल लाना। Chosen and appointed for a task, एक task के लिए, एक काम के लिए आपको चुना गया और मुकर्रर किया गया। तो हम पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत। यहाँ लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। कलाम के पाक कलाम के पढ़े जाने की वसीला से हम सबको बरकत मिले। बुलंद आवाज से कहिए आमीन। आमीन। इस आयत के चंद हिस्से मैं करता हूँ। पहला हिस्सा ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया। तो पहला हिस्सा है we are chosen by Jesus Christ, हमें यीशु ने खुद चुना है। और दूसरे हिस्से में क्या है, और तुमको मुकर्रर किया। ये दूसरी बात है, क्योंकि यहाँ पे और का लफ्ज है, इसका मतलब ये दूसरी बात है। पहली बात तुम्हें चुना, पहली बात, फिर मुकर्रर किया, दूसरी बात। और मुकर्रर क्यों किया? ताकि बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, तीसरी बात। और इसमें चौथी भी है, फल भी लाओ तुम और फिर उसका रिजल्ट भी देखो, जो कुछ बाप से मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो ये आयत आपके सामने खुल गई। सिर्फ सवाल इस आयत का मैं बयान करना चाह रहा हूँ। यूहन्ना की इंजील 15वां बाब जो है मशहूर बाब है, और इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बातचीत का आगाज किया है अंगूर के हकीकी दरख्त से। कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी डालियां हो। यहाँ से बात चली और फिर कहा कि डालियां और दरख्त अगर आपस में बाहम यकजा रहे, बंधे रहे, वाबस्ता रहे, तो जो डालियां वो फल ला सकेगी, वरना फल नहीं लाएगी। तो ये गुफ्तगू चलते 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 खुदावंद यीशु मसीह पहुंच गए 15वीं आयत, 15वें बाब की 16वीं आयत पे। इसका मतलब है कि उसी का तसलसल है जो गुफ्तगू 15वें बाब की पहली आयत से शुरू हुई, उसी का तसलसल 16वीं आयत भी है। और यहाँ लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना। मतलब हम फख्र ना करेंगे, हमने खुद खुदावंद यीशु मसीह को तलाश किया है, मैंने अपनी मेहनत की है, मैंने भक्ति की है, मैंने रोजे रखे हैं, मैंने फला नेक अमाल किए हैं। कोई फख्र नहीं, हमारी नेकियां गंदी धज्जियों की मानद है। तो खुदावंद ने कह दिया, तुमने नहीं चुना, इसमें फख्र ना करना। तुम बदरूहें निकालते हो, तुम बीमारों को अच्छा करते हो, अब ठीक है, लेकिन तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, जो ईमानदार है, जो निजात याफ्ता है, जिन्होंने तौबा की, जिनके गुनाह बख्शे गए, जो नए सिरे से पैदा हुए, आपका कोई फख्र नहीं है, हमारा कोई घमंड नहीं है कि मैं निजात याफ्ता हूँ। घमंड है, फख्र है तो ये है कि यीशु ने मुझे चुना है, उसने मुझे निजात दी है, उसने मुझे पाक किया है, उसने मुझे नए सिरे से पैदा किया है। फख्र ये अनुस क्या कहता है कि खुदा ना करे मैं किसी चीज पे फख्र करूं सिवाय मसीह की सलीब के। अगर फख्र है तो सलीब के लिए, जरा सलीब के लिए पुरजोर तालियां बजा दें। तो यीशु कहता है, मैंने तुम्हें मुकर्रर किया। असल में यीशु इस वक्त बात कर रहे थे अपने शागिर्दों से। तो शागिर्दों को तो मैं उस यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें चुना है, बात किन से कर रहे थे आप बताइए? जब यीशु ने कहा मैंने तुम्हें चुना है, किन से बात कर रहे थे? शागिर्दों से। किन से बात कर रहे थे? जितने लोग मसीह के फॉलोअर्स हैं, मसीह के प्रस्तार हैं, निजात याफ्ता हैं, वो सब यीशु मसीह के शागिर्द हैं। क्योंकि शागिर्दों से कहा था, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। उन्होंने ही हमें शागिर्द बनाया मसीह के, तो आप भी शागिर्द हैं। कहिए, मैं मसीह का शागिर्द हूँ। अपनी तरफ हाथ करें और कहें, मैं शागिर्द, मसीह का शागिर्द हूँ। आवाज कम आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। कहीं मैं मसीह का शागिर्द हूँ, उसने मुझे चुना है।
को चुना जी स्लीप पे चढ़ के खून बहा के, और फिर हम लोगों को कबूल करते हैं, हम चुने हुए लोगों में शामिल होते हैं, लेकिन शागिर्दों को भी चुना। आइए देखते हैं, शमौन पतरस और उसका भाई इंद्रियास माहीगीर थे, मछलियां पकड़ रहे थे, और यीशु मसीह ने पकड़ा और कहा मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, मेरे पीछे चले आओ। वो पीछे चले आए। मैं एक मुफ्त तर्जुमे पढ़ रहा था शागिर्द के लिए, इंग्लिश के ज्यादा तर्जुमे जो है शागिर्द के लिए डिसाइपल है, लेकिन काफी तर्जुमे ऐसे भी हैं जहाँ शागिर्द की बजाय फॉलोअर लिखा है। ये फेसबुक वाले फॉलोअर नहीं, यूट्यूब के फॉलोअर्स नहीं, वो तो 24 घंटे में 6 मिलियन भी हो सकते हैं। यीशु मसीह के फॉलोअर्स का मतलब है उसकी पैरवी करने वाले। तो मसीह ने 2 को चुना। देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 4वां बाब उसकी 12वीं से 20वीं आयत, क्या लिखा है? उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों, यदि शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उसने कहा मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। शागिर्द का मतलब है जो अपने गुनाह को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो ले, पीछे चलना शुरू करे, वो मसीह के फॉलोअर भी हैं और उसके शागिर्द भी हैं। और मुझे यहाँ बड़ी अच्छी बात लग रही थी, यीशु ने कहा पतरस और यूहन्ना ये इंद्रियास दोनों सगे भाई थे, और उनसे कहा माहीगीरी छोड़ो भाई, मछलियां पकड़ने में क्या रखा है, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, तुम आदमियों को पकड़ोगे। आपने कभी मछली पकड़ते हुए देखा हो, या चले कोई वीडियो देखी हो, जब मछली पकड़ते हैं तो वो पानी से जैसे निकलती है तड़प रही होती है और चंद लम्हों के बाद मर जाती है। ऐसा ही होता है। उसने दूसरे लफ्जों में ये कहा अरे भाई तुम जो मछलियां पकड़ते हो पकड़ने के बाद मर जाती हैं, मैं जो तुम्हें मछलियां पकड़ने के लिए कहूंगा आदमगीर तुम्हें बनाऊंगा, तुम आदमियों को पकड़ोगे, वो मरे हुए होंगे, जब तुम उन्हें पकड़ कर मेरे पास आओगे वो जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया, आदमगीर वो जिंदा हो जाएंगे। हम सब मुर्दा थे, पौलुस कहता है हम मुर्दा थे, मसीह ने हमें जिंदा किया। और ये किस वजह से हुआ? बहुत से लोग आदमगीर बने, उन्होंने आदमगीरी की जाल डाला और मैं भी मछली में आ गया, तो मैं भी मछली में वो उसमें जाल में आ गया, आप भी जाल में आए, किसी ने तो जाल डाला होगा, मुझ में भी किसी फादर ने जाल डाला था और मैं पकड़ा गया। तो ऐसा पकड़ा कि मछली तो मरी, जिंदा पकड़े जाने के बाद मर जाती है, मैं पकड़े जाने के बाद जिंदा हो गया। हालेलुया। तो 2 शागिर्दों को चुना, फिर आगे बढ़ा और 2 और शागिर्द चुने, टोटल 12 है। बाइबल में सिर्फ चंद के चुनने का जिक्र है, बाकियों की स्टोरी नहीं है, लेकिन जाहिर है कि 12 थे तो 12 को चुना होगा, लेकिन बाइबल में चंद एक का जिक्र है। मत्ती 4वां बाब उसकी 21 और 22 में आए। या 2 और शागिर्द है, ये भी सगे भाई हैं, सगे भरा बड़े, पहले भी 2 सगे भरा और भी 2 सगे भरा। मत्ती की इंजील 4वां बाब 21-22 में आए। याकूब और उसका भाई यूहन्ना, ये रिश्ते में दोनों यीशु मसीह की मासी के बेटे थे, सगी मासी के, ये लूका मरियम की तरफ से। और दूसरी बात, ये दोनों यीशु के शागिर्द थे, दोनों के बाप का नाम जब्दी और मां का नाम सलोमी, और दोनों का पेशा मछली पकड़ना था, और इनका बाप भी मछली पकड़ता था, और ये मछलियों के जो जाल है उनकी रिपेयर भी करते थे, इनका कारोबार था जाल मरम्मत करना। तो देखिए पढ़ते हैं, और वहां से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं। तो मरम्मत भी करते थे और मछली भी पकड़ते थे। उनको बुलाया, उन्हें कहा लिसन कम टू मी, उनको पहले बुलाया। ये जो पतरस और उसका भाई इंद्रियास है उसमें बुलाने का जिक्र नहीं है, उनको भी पहले कहा होगा यार मेरी बात सुनना, तो लिखा उनको बुलाया, वो फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। दे फॉलोड, पीछे हो लेने का मतलब है उसके शागिर्द बन गए। बोले हालेलुया। पीछे हो लेने का मतलब है
مسیح کی مکمل تعلیم کی تابعداری کرنا سنتے تو تھے کہ کوئی ناصرت کا ایک شخص آیا ہے جو مریم اور یوسف سے پیدا ہوا، جو مردے زندہ کرتا ہے، جو گولیوں کو پاک صاف کرتا ہے، تعلیم تو سنتے تھے۔ اب یسوع نے بلایا ہی نہیں تھا، come on become my disciple، اور اس کے پیچھے ہو گئے۔ ایک اور اسی متی کی انجیل کے 9 باب کی 9ویں آیت میں دیکھیے، متی کی انجیل 9 باب 9ویں آیت، یسوع وہاں سے آگے بڑھ کر مدینہ ایک وصول کی چوکی پر بیٹھے ہوئے شخص کو اس نے دیکھا اور اسے کہا میرے پیچھے ہو لے، بول کر اس کے پیچھے ہو گیا۔ ایسے نہیں لوگ پیچھے آ جاتے ہیں، ایسے کہہ دیا میرے پیچھے ہو لے تو آپ اپنا کاروبار چھوڑ کے، بزنس چھوڑ کے، وصول کی چوکی چھوڑ کے، جالوں کو چھوڑ کے، مچھلیوں کو چھوڑ کے، کشتیوں کو چھوڑ کے پیچھے چل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یسوع کی شہرت تمام یہودیہ سامریہ میں پھیل چکی تھی، وہ سن چکے تھے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، مکمل کرے آیت، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا کسی کے بعد۔ سن رکھا تھا انہوں نے کہ کوئی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو ہے کوئی ہے جو پانی کو مے میں تبدیل کر سکتا ہے، سن رکھا تھا۔ آج یسوع نے کہا کم آن، میں وے ہوں، آئی ایم دا وے، آؤ میرے پیچھے چلو، وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو 5 شاگردوں کا ذکر ہم نے پڑھ لیا، 2 کا اور ذکر ہے لیکن وہ اتنی ڈیٹیل سے نہیں ہے۔ یہاں 2 شاگردوں کا اور ذکر ہے، کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 2 2 4 5 اور 2 7 کا ذکر ہے، باقی 5 کا چناؤ کا ذکر نہیں ہے۔ یہ 2 کو کیسے چنا؟ یسوع مسیح نے فلیپس کو ملا، فلیپس ایک شخص تھا اور یہ اسی گاؤں کا تھا، پترس اور برناباس کے گاؤں کا۔ تو فلیپس کو کہا میرے پیچھے ہو لے، اور وہ ہو لیا اور وہ فوراً بھاگتا ہوا، یسوع کو چھوڑ کے نہیں، دل سے نہیں چھوڑا، ویسے ڈسٹنس کر دیا، بھاگتا ہوا اپنے بھائی کے دوسری شخص کے پاس گیا، نتنیل کے پاس۔ کہتے نتنیل تجھے پتہ ہے؟ کہتے کیا؟ میں تجھے ایک سٹوری بتاؤں۔ وہ شخص جس کے بارے میں ہسٹری کہتی تھی، جس کے بارے میں یسایہ کہتا تھا، جس کے بارے میں میکا نے پیشن گوئی کی ہے، وہ آ گیا ہے، کرسٹس آ گیا ہے، مجھے ملا ہے، میری ملاقات ہوئی ہے، اس نے مجھے کہا ہے میرے پیچھے چلے آؤ، میں اس کا شاگرد بن گیا ہوں۔ نتنیل نے کہا وہ کہاں کا رہنے والا؟ اس نے کہا ناصرت کا۔ اس نے کہا اللہ، ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے۔ جیسے کوئی آپ سے کہے نا فلاں خادم فلاں جگہ سے، تو کہیں گے ہیں وہ لکڑیوں کا کام کرنے والا ہے، وہ بھی بن سکتا ہے۔ وہ فلاں شخص کو مسیح نے چن لیا، آپ کہیں فلاں کیا کسی گاؤں سے بھی کوئی بڑی حیثیت میں آ سکتا ہے؟ اس نے کہا ناصرت سے بھی کوئی نکل سکتا ہے اتنی بڑی چیز۔ تو فلیپس نے کیا کہا یار چل تو صحیح، چل کے دیکھ لینا۔ فلیپس آیا، یسوع نے اس سے بات چیت کی، اس نے کہا تو مجھے جانتا ہے؟ یسوع نے کہا تجھے تو میں جانتا ہوں، جب میں دوسرے لفظوں میں بیان کروں ابراہیم سے بھی پہلے ہوں، میں تجھے جانتا ہوں، جب تو درخت کے نیچے بیٹھا اس وقت بھی تجھے جانتا ہوں، اور وہ بھی مسیح کے پیچھے ہو گیا۔ کہیے ہاللیلویا! کس نے چنا؟ کس نے چنا؟ اس لیے فخر نہ کریں کہ آپ نے خود کچھ حاصل کیا ہے۔ اگر آپ اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے، اپنی جد و جہد سے، اپنی نیکیوں سے کچھ حاصل کریں گے تو آپ کو فخر ہوگا اپنے زور بازو پہ میں نے حاصل کیا ہے۔ اس لیے آج سے فخر کرنا بند کریں۔ اگر آپ بدروہی نکالتے ہیں، آپ کی وجہ سے خدا نکالتا ہے، مت فخر کریں۔ یہ تو فخر اس کا ہے جس نے آپ کو چنا ہے۔ اگر وہ چنتا ہی نہ، اگر آپ کو نجات ہی نہ دیتا تو پھر کیسے ہوتا؟ نجات یافتہ کے لیے ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ یہ تو اس کے چننے کا رزلٹ ہے۔ آپ مانگتے ہیں تو بدروہی نکلتی ہے، آپ مانگتے ہیں تو بیمار شفا پاتے ہیں۔ تو کہیے ہاللیلویا! میرے پیچھے ایک بات کہیے، کہیے اے خداوند، اونچی آواز میں کہیے، اے خداوند میں خود پر کبھی فخر نہیں کروں گا۔ میں کہہ سکتے کروں گی، میں صرف صلیب پر فخر کروں گا، کیونکہ صلیب کا پیغام کیا ہے؟ بولیے، نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ ہم صلیب کے پیغام کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہوئے، فخر کریں یسوع کی صلیب پہ، بولے ہاللیلویا۔ تو پھر آج بھی خدا جو ہے وہ چن رہا ہے، چن رہا ہے۔ کیسے؟ آپ کے تو آسمان پہ ہے،
روح القدس اپنے خادموں کو جگہ جگہ لے کے جاتا ہے. کبھی کروسیڈ کر رہے ہیں, کبھی کسی گاؤں میں ہے, کبھی کسی بھٹے میں ہے, کبھی سڑک میں ہے, کبھی کسی گلی میں ہے, کبھی کسی گھر کا دروازہ کھٹکا رہے ہیں, بھائی دروازہ کھولو, میں آپ کو کلام سنانا چاہتا ہوں. مقصد یہ ہے اس نے چننے کے لیے آپ کو مقرر کیا ہے, جاؤ جا کر شاگرد بناؤ. جیسے آپ چنیں گے اور چن کے لاؤ, میں جیسے تمہیں چنا ہے, آؤ میری جاؤ انہیں چنو, میں تمہارے ساتھ ہوں, روح القدس کی قدرت تمہارے ساتھ ہے. جب آپ چنتے ہیں کسی کو, جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ نہیں بلکہ وہ آپ کا ہولی اسپرٹ ہے. یسوع مسیح چنتا ہے. کہیے ہاللویا. تو اب دوسرا ایسا چلتا ہے, آیت آپ نے دیکھی ہے, سنی ہے, جس کو لکھا ہے کہ میں نے تمہیں چنا اور تم کو, آیت میرے پیچھے بولیے, میں نے تمہیں چنا اور تم کو مقرر کیا. تو مقرر کرنے کے لیے جو لفظ ہے انگلش میں اپوائنٹڈ, میں نے تمہیں اپوائنٹ کیا. عام طور سے جب جاب ملتی ہے تو اپوائنٹ کرتے ہیں, تو میں نے تمہیں ایک جاب دیا ہے بغیر تنخواہ کے, بغیر سیلری کے, گھر بار بھی چھوڑا, بیوی بچوں کو بھی چھوڑا, اور سیلری بھی کوئی نہیں, میں نے تمہیں ایک جاب دیا ہے. I have appointed you. لیکن میں نے اور بھی ترجمے اس کے دیکھے ہیں, وہ اس کا دوسرا ترجمہ I ordained you. میں نے تمہیں ordain کیا ہے, میں نے تمہیں مقرر کیا ہے, میں نے تمہاری تقرری کی ہے. اور پھر ordain کے لیے ایک اور لفظ آیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں کمیشن کیا ہے. فوج میں کمیشن آفیسر جو ہوتے ہیں, میں نے تمہیں I have commissioned you. میں نے تمہیں ایک افسر بھی بنا دیا ہے. میری نظر میں تم آفیسر ہو, میری نظر میں تمہاری قدر ہے, لیکن عوام میں خادم بن کے بولے ہاللویا. تو ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا ایک ٹارگٹ تھا. یہ کون سے سامنے ہے, تو ابھی ایک اور آیت پڑھی ہے, لوکا کی 10واں باب اس کی پہلے آیت, کہ یسوع چنتا ہے. اور آپ آج حیران ہوں گے, مجھے بتائیں یسوع نے کتنے شاگرد چنے؟ ذرا سب بولے, سوچ کے بولنا ہے, کتنے چنے؟ 12, 12, لا پتہ ہی نہیں کتنے شاگرد. یسوع مسیح نے پورے یہودیہ سامریہ پورے علاقے میں اس کی ہلچل پھیل چکی تھی, بے شمار لوگ اس کے شاگرد بن چکے تھے. ہمیں پتہ چلتا ہے جب یسوع مسیح کو دفنانے گئے تھے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جو ہے نیکودیمس وہ بھی اس کا شاگرد تھا. اس کا مطلب ہے بڑے لوگ اس کے شاگرد تھے, اور اس نے 70 اور بھی شاگرد چنے تھے. آئیے پڑھتے ہیں. ان باتوں کے بعد خداوند نے, یہ لوکا کی 10واں باب پہلے آئے, ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے. تو اس کا مطلب وہ چنتا رہتا تھا, بناتا رہتا تھا, بے شمار لوگوں کو چنتا تھا اور خدمت کے لیے بھیجتا تھا. بولیے ہاللویا. اور پھر آ جائیے اس پہاڑ پہ چلتے ہیں. Are you ready to go? مری جانا ہے, پہاڑ پہ چڑھنا ہے. Let's go to a mountain. آئیے پہاڑ پہ چلتے ہیں. کتنے کے ہاتھ پہ آ رہے ہیں پہاڑ پر جانے کے لیے؟ مری نہیں رہ کے جانے کا, پہاڑ پہ جانا چاہتے ہیں. ایک پہاڑ ہے, خداوند یسوع مسیح پہاڑ کے اوپر ہے. اس نے اپنے شاگردوں سے کہا آؤ کوئی زیتون پہ. یہ یسوع مسیح نے جیت کے 40ویں دن کہا اپنے شاگردوں کو, کہا زیتون کے پہاڑ پہ آ جاؤ, اور شاگرد زیتون کے پہاڑ پہ چلے گئے. اور یسوع نے کہا پہلے میں نے تمہیں چنا تھا, اب میں تمہیں مقرر کرتا ہوں. پہلے چنا تھا, اب مقرر کرتا ہوں. First I chose you, now I appoint you. First I chose you, now I commission you. First I chose you, now I ordain you. اب میں تمہیں مقرر کرتا ہوں. ساری خلق کے سامنے جا کے انجیل کی منادی کرو, لوگوں کو مسیح کے پاس لاؤ. اسے کہتے ہیں ارشاد اعظم. دیکھیے اس سلائڈ متی 28واں باب 19ویں آیت, کیا لکھا ہے؟ یعنی کہ بس جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. میں نے کسی غیر مسیحی کو ایک بات کہتے سنا یا شاید پڑھا تھا میں نے, تو وہ کہتے ہیں
खुदावंद यीशु मसीह ने तो शागिर्दों को मना किया था कि कहीं भी जाना मना नहीं करना, सिर्फ यहूदियों में जाना है, इस्राएल की कोई भेड़ों के पास जाना है। ये पौलुस ने क्या किया, सारी मुसीबत फैला दी, इसे तो यीशु की भी खिलाफवर्जी की है। ये किसी नॉन क्रिश्चियन की बात थी, लेकिन उन्हें इतना नहीं पता यीशु ने जब कहा कि सिर्फ इस्राएल में जाए, वो एक वक्त था, वो शागिर्दों ने मसीह के साथ रहना था, ये ट्रेनिंग पीरियड था। लेकिन अब जब उनकी ट्रेनिंग भी हो गई है, यीशु मार के जी भी उठा है, अब उसने कहा सारी खबर के सामने, सिर्फ यहूदियों में नहीं, सब में जाओ, अंजील का प्रचार करो और लोगों को मेरी बादशाह में लेके आओ। और उन्होंने मसीहत को ऐसे फैला दिया कि आज जहां जहां आप जाएं, किसी मुल्क में नजर करें, आपको मसीह नजर आएंगे। हालेलुया। हम दुबई में थे कुछ साल पहले, वैसे उसके बाद भी गए, हमने देखा एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 10-10, 12-12 चर्च है, और एक चर्च जो है वो अगर 9 से 11 बजे है, दूसरे चर्च के लोग इंतजार कर रहे होते हैं कब ये बाहर आए, सैकड़ों लोग बाहर खड़े होते हैं, जैसे उनका टाइम खत्म होता है, आधे ऐसे ही है ना, क्योंकि आप दुबई में थे, और जब उनका टाइम खत्म होता है, तीसरा चर्च जो है इंतजार कर रहा होता है उस बिल्डिंग का, कब हम जाएंगे। हजारों की तादाद में हर संडे को वर्शिप के लिए मुफ्त मवाली के लोग इबादत करते, ये कहां से आए, ये उनका फल है। शायद उसने कहा तुम्हें भेजता हूं, फल लाओ, और उनका फल है कि आज हर तरफ आपको मसीह नजर आएंगे। बोले हालेलुया। और मैंने बड़े बड़े चर्च देखे हैं, टलसा में एक चर्च है जिसमें 60,000 उस चर्च के मेंबर हैं, 60,000। 2 सर्विसेज होती हैं, एक 9 to 11, और जब 11 बजते हैं उतने लोग जितने अंदर है 20-30 हजार, उतने लोग बाहर इंतजार कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो निकलते हैं फौरन बाकी लोग अंदर जाते हैं। इस तरह आग लगी हुई है, और रोज लोग मसीह के पास आ रहे हैं। और आपको याद होगा रेनाल्ड बॉन्की, उसने पूरे अफ्रीका को हरा के रख दिया, उसने नाइजीरिया को तब्दील करके रख दिया। उसके पास मजहबी जमातें गई, उन्होंने कहा व्हाट हैव यू डन मिस्टर रिचर्ड, आपने क्या कर दिया है, तो आपने ये क्या किया रेनाल्ड, तुमने क्या किया, सारे लोगों में जीत फैला दी। उन्होंने कहा अब हमारी बारी है, अब हम अपनी मुनादी करेंगे। उसने कहा यू आर लेट, मैं अफ्रीका को जीत चुका हूं। तालियां बजा दे रेनाल्ड बॉन्की के लिए। बिली ग्राहम ने भी ऐसा किया, ओरल रॉबर्ट ने ऐसा किया, जियालास्टर ने ऐसा किया, अभी बिली बेनिन है, उसका नाम है, सिस्टर जॉयस है। आज पूरी दुनिया में खादम जो है दुनिया में फिर रहे हैं और शागिर्द बना रहे हैं, अजीब की बिशारत दे रहे हैं, क्योंकि उनको पहले चुना, फिर उनको मुकर्रर किया, किस लिए, जाकर फल लाओ, वो फल ला रहे हैं। बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड, कहिए प्रेज़ द लॉर्ड। आइए जरा खड़े होते हैं।